Lid waktu ta sada jam ku depan. Henda situhuna waktu si singkat. Tapi enda si pake semaksimal mungkin guna banci tole si tandai Tuhan. Tantangna kita belajar ibas tahun 2020 sada. Karena manusia. Pengajaran karena manusia. Manusia itepa di bata. Sueras tempas di bata. Itepa di bata terakhir. Ibentuk di bata. Ibas abu tanah nari. Jana embuskan di bata pertendin. Maka manusia dua unsur. Lid unsur materi. Lid unsur rohani. Ibas unsur materi. Enda sementara. Arkitekan enggo erdosa. Ibas unsur rohani enda bersifat kekal. Janah gambar di bata, kita setempas ras di bata, enda bas unsur rohani. Maka lid suranta, lid pikiranta, perukuranta, lid emosita. Baci kita terharu, baci kita bersuka cita, bagai pelit pratenta. Janah radu rasie, ita makan di bata biak-biakna. Di batanda kekelengan, lid keleng bas kita. Di batanda adil benar bagepe badia lid enda bas kita enda engkai maka bereken di bata enda bereken di bata gelah lid modal ta engkelengi iya janah uga kita engkelengi iya salah sada si penting menandai iya. Kalau si kelengah teta merincuh kita mengerti iya, nandai iya. Ngena ate ras keleng ate lit bedana. Ngena ate enda suka aku, menyenangkan aku, menguntungkan aku, memuliakan aku, memuaskan aku. Enda ibas dirita selaku kalak perdosa. Tapi adi rekeleng ate enda lit sada penghormatan, lit sada pemuliaan, lit sada si ukurken uga akapna senang. Makana engkelengi Tuhan ertina uga kita ngeluh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghamat man Tuhan, ngeluh ibas pratenna. Uga enda banci jadi adina si tandai iya dirina ras biak-biakna. Wari enda tole kita nandai Tuhan tanda ngena keleng menghamat kita man banda. Canahna si pemena sioge enda ibas Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Enda musti kam konsentrasi itangkap ndu pesan siku pesu perban enda waktu ta lambue tapi kebenaran Tuhan harus si pesu. Ibas pustaka si badia hamba Tuhan dai si pemena mengabarkan Injil. Ngabarkan Injil gelah kalak pindah neraka nari ku surga. Lahir baru jadi anak-anak di bata. Kenca bage mengembalakan, menyusui. Kenca bage mengajar. Makana tahun 2020 sada enda kubabai ka masuk kubas pengajaran. Sebab na laba cilang arah pengajaran enda tole si tandai Tuhan, tole reh kelengna ateta iya, tole reh hamatna kita man bana, tole banci reh senangna Tuhan, kita ngeluh menyenangkan Tuhan. Engkai maka Bapa sini surga pucina Tuhan Yesus. Nina enda me anakku siku kelengi, begikanlah ia mesti ngena atiku. Enda medara mentang geluh, adin darat bas babah di batanahri. Enda me sindalankan singena atiku.
ema si mandara mendu, ema si mandara menku. Endam tujunta i tepat Tuhan, iselamatkan Tuhan. Kita ngeluh menyenangkan Tuhan, muliakan Tuhan. Si pemena si tandai Tuhan. Si oge ras-ras ibas Ulangan pasal 6 ayat 4 sada 2 ya. O Israel, ingatlah enda, maka Tuhan si sada enda kap ngenca di batanta. Adi sungkundu kala Israel zaman sindai, ras zaman si genduari, apa inge ayat pustaka si paling penting man bandu jelas. Ulangan 6 ayat 4. Nina, oh Israel, ingatlah enda. Adina bahasa Ibranina, enda labu ateku gelah na kita belajar bahasa Ibrani, gelah dan dunuan sana nina Tuhan, hai Israel, dengarlah. Dengarlah. Jadi dengarlah jenda labo bagi lewat labo bagi dengarlah li sada tuntutan perhatian man banta karena suara Tuhan kata Tuhan kai jenda tuntutan perhatian konsentrasi man banta. Oh Israel, ingatlah, oh Israel, begikanlah enda, maka Tuhan si sada enda kap ngenca di batanta. Lali di bata si deban selain Tuhan, baik kala Yahudi, baik kala Kristen, baik kala Islam, baik agama Buddha, Hindu, kerina bangsa doni enda, si Tuhuna sada ngenca Tuhan sinepa iya. Tapi kenca manusia erdosa, manusia lanai nandai Tuhan, maka iban manusia Tuhan menurut ia. Kalau sinembah berhala, bukti ngaku pusuhna li Tuhan, tapi lah tandaina Tuhan. Kala ateis, bana teori ateis, membuktikan li Tuhan siman lawanana. Maka lah terlawan lid keberadaan Tuhan. Pustaka katakan arah tinepa. Mulai pagi-pagi ngadibun matawari ermomo maka lid Tuhan. Ibas babah anak-anak nari ngaku lid Tuhan, muliakan Tuhan. Pusuh pratenta waktu kita lepak. Tuduhna lid Tuhan. Bagepe nina pengkhotbah. 3 ayat 11. Ibas pusuh manusia lid kekekalan. Ertina la pernah manusia puas ibas geluhna. Kecuali jumpa ya ras Tuhan. Maka lana lid ahla sentala mengakui lid Tuhan. Tapi si akui lid Tuhan. Lengabo kita nandai Tuhan. Uga banci maka manusia nandai Tuhan. Sadang encacarana. Sadang cara manusia banci nandai Tuhan. Endalah bo rempet-rempet ku katakan, endang go rusur ku katakan, sana rusur ku gumulkan. Sadang carana manusia banci nandai Tuhan. Tuhan petandakan dirina. Endang enca. Tuhan lid arah tinepa, arah pusuh pratenta. Tapi apai Tuhan silit endai, banci si tandai, adi ia petandakan diri. Uga Tuhan petandakan diri. Arah katana. Katana ndai lid tertulis bas pustaka sibadia. Makana arah pustaka sibadia enda, Tuhan petandakan diri. Jadi kata nandai jadi tulisan. Pedoakan Tuhan petandakan diri lebih tangkas. Kata nandai jadi manusia. Firman menjadi manusia. Bas diri Tuhan ta Yesus. Makana adi di bata petandakan diri maka banci si tandai arah katana si tersurat bas pustaka si badia. Si beritakan Yesus
katandai sendiri jadi manusia, gelasi ida ia si tandai ia, uga ia si Tuhuna. Enda me Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 10 alu. Makana laban si tandai di bata, di luar cara di bata petandakan diri man banta. Ugakin di bata petandakan diri man banta arah pustaka. Ugakin pustaka ndai petandakan di bata. Si pemena laban cilang si tandai di bata enda lalit si deban sekatan ia. Maka nina, oh Israel, ingatlah enda, maka Tuhan si sada enda kap ngenca di batanta. Di luar enda lah di bata. Di luar enda di bata. Maka Keluaran pasal 20 ayat 3 hukum Taurat. Hukum si pemena. Ulalit di bata si deban si sembahandu. Tapi sembahlah aku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya ia ngenca di bata. Jadi di luar di bata si petandakan diri arah pustaka lah di bata. Makana agama-agama labo nembah di bata. Adi bage berhala kape. Enda lit 2 jawaban. Jawaban si menghargai toleransi umat agama labaci si katakan. Tapi jawaban si Tuhuna mesti si katakan. Di luar dibatasi beritakan pustaka. Dibatasi reh jadi manusia ibas diri Yesus Kristus. Kerina berhala. Maka setan pakena agama ndai mengkelabui di bata si Tuhu alu di bata si mirip di bata. Adi bage di bata ndai sadangen ca uwe. Oh Israel, ingatlah henda maka Tuhan si sada enda kap ngenca di batanta. Sadangen ca. Di batanda sadangen ca ibas keberadaanna. Kini litenna. Tapi kusungkun kam. Lit kange bapa sini surga bas pustaka. Enda jawab aku ya. Enda lah bukan kuadukan. Lit kang bapa sini surga bas pustaka. Di batakang bapa sini surga. Lit kang Tuhan Yesus bas pustaka si badia. Di batakang Tuhan Yesus. Lit kang kesah si badia bas pustaka si badia. Di batakang kesah si badia. Di bata. Ibas minggu-minggu sirek sada-sadai enda. Sinin bas Alkitab. Uga bapa di bata. Yesus Kristus di bata. Kesah. Adi bage. Tiga di bata. Ninandai. Tuhan arah Musa bas ulangan 6 ayat 4. Piga di bata. Sada. Kala Kristen labo nembah telu di bata. Enda. Labat silang kupake istilah bahasa Indonesia. Labo kupake istilah teologi. Ijenda di bata enda sada ibas keberadaanna. Adina singuda dengar sekolah teologi enda esensina, hakikatna, zatna di batanda sada. Uga jenda keberadaanna sada. Maka labo pernah kala Kristen nembah telu di bata. Tapi ibas keberadaan di bata sada. Lid bapa di bata, lid anak di bata, lid kesah si badia di bata. Endalah keberadaan tapi pribadi. Enda lo dalih bingung kam.
Aku penai bingung. Engkai maka bagi wari kualokan Tuhan Yesus kutah ia di bata. Tapi bas hati nuraniku malitkah Bapa. Tapi enda mecara Tuhan engkelengi kamras engkelengi aku. Si pemenai petandakan Tuhan. Ia sada bas diri Tuhan Yesus. Adi bagi selamatkin kita. Adina tek kita di bata esada. Eme Tuhan Yesus selamat. Adi bagi selamat kita ajaran benar entah sesat. Ku jawab kurang benar tapi lengah sesat. Engkai makana bagi nindu. Bandi bata petandakan dirina sada lebih. Enda selama 1500 tahun lai petangkas di bata alu jelas maka keberadaan si sadandai lit telu pribadina. Engkai makana enda kusingatkan mungkin kam lah sadar. Tapi aku selaku hamba Tuhan si bergumul ibas kekristenan tiap hari. Kai si pernah jadi abad ketelu, keempat, kelima, wari enda i Indonesia enda jadi. Kaikin pergumulan gereja selama telu abad. Abad ketelu, keempat, kelima. Masalah di bahata sada entah telu. Kaikin enda masalah na ajaran enda. Lit telu ajaran si bermasalah. Lit sada monarkisme. Entah pe singkatna ya monoteisme lah. Kristen pe monoteisme di bata esada. Tapi monarkianisme enda ia hanya menerima di batanda sada keberadaan rasada pribadina. Jadi kuban lit ajaran sila Alkitab sada keberadaan di bata, sada pribadi di bata. Tapi ergumul umat Tuhan. Adi bagi sada keberadaan di bata, sada ngenca pribadina, pribadi Bapa, uga karena pribadi Yesus. Jana berita pustaka, inti berita labo Bapa, labo kesaksi badia. Inti berita pustaka kejadian sewahyu pribadi Yesus. Maka Bapa nina enda anakku si ku kelengi begikanlah ia. 2 minggu si lewat ku kutip Lukas 24 ayat 44. Maka isi pustaka si badia. Situ guna minggu si lewat pe ku kutip. Isi pustaka si badia intina Yesus. Bapak-bapak gereja enda enggo bergumul. Adi si terima. Keberadaan di batanda sada pribadina sada. Musti itolak keberadaan pribadi Yesus. Pribadi kesaksi badia. Enda manggo kitar dosa. Elit ka ajaran si deban. Teluna di bata. Bapa di batanta. Yesus di batanta. Kesaksi badia di batanta. Telu di batanta. Bapak-bapak gereja si setia ku Alkitab susah kakapna. Enda ratusan tahun. Erbulan-bulan non-stop tiap hari kala enda sidang. I Nicea, i Alexandria, i Antioquia. Telu abad. Jadi sada ajaran dai, sada keberadaan di bata, sada pribadi di bata.
La Alkitab. Litka ajaran teluna pribadinda di bata, telu di bata. Laka sueras Alkitab. Maka adina di bata nda sada pribadi, la sueras Alkitab. Banlit pribadi Tuhan Yesus anak di bata, kesasi badia di bata. Tapi adina teluka pribadi di bata, teluka di bata, engguka telu di bata. Be berlawanan ras Alkitab. Maka imunculkan di bata sekala sebagai hamat naman di bata, tutus Athena, keleng Athena pentar, endama Tertullianus. Tertullianus ia Tunisia, sanga sinda gelarna Kartago, wari enda nggo Tunisia. Waktu sinda gereja lit 2 bagin. Lit ibarat, lit i timur. Jadi dari awal gereja terbagi 2, labo banlit perpecahan. I timur gereja Ortodoks timur, bahasana bahasa Yunani. Ibarat Roma Katolik, bahasana bahasa Latin. Jadi 2 bahasa persada susah. Makanya kalau enda berpisah alu dame, terlalu sulit. Beda bahasa anta. Maka si timur pakai bahasa Yunani, enda Ortodoks timur. Si ibarat pakai bahasa Latin, enda Roma Katolik. Ibas amat betelukan muncul Tertullianus. Si bergumul menghadapi 2 ajaran sesat enda. Si pemenandai di batanda sada keberadaannya, sada pribadi di bata. Si peduakan teluna di bata, telu kanggo di bata. Enda Tertullianus ergumul. Duana endalah Alkitab. Terniar gumul munculkah ajaran sadanari. Si lebih halus tapi lebih berbahaya. Enda ajaran Arius. Gelarna Arianisme. Enda kai makana singat kenduena pusing gak kan. Gelarku tang dukang ise. Ise. Pansikin ulah singat kena dapu jandri ini. Malah dari Ari gelarku. Tapi bageng Ariusme. Si Erban ajaran si baru. Nina tanganina ajaran si 2 enda. Tapi makin bahaya. Ajaran Arius bagenda. Di batanda sada. Tapi berubah pribadina. Tempat masuk akal. Tempat gampang. Jadi juga padan sindeka dibatasi sadanda pribadi na bapa. Padan simbaru ia berubah ibas pribadi Yesus. Jadi bapa jadi Yesus. Dunia salibkan kuburkan geluh mulih terangkat ku surga. Mulai kisah para rasul. Nusurka ia berubah jadi kesah si badia. Tertullianus harus ngerina kapna. Sebabna seringe dasar naras sadangan sa pribadi di bata tapi berubah-ubah. Menjadi ajaran Sabellius, si adopsi Sabellius, Sabellianisme. Dasarna ajaran Arius, Arianisme. Si paling bahaya muncul ajaran subordinasi.
Enda pe bagikan dua di antu sindu, kuaka antu sindu. Sisa denda ndai berubah iya. Berubah bapak jadi anak jadi kesasi dia. Labo kaenda jurnal kita. Sebab na jurnal kita lid bapak, lid anak, lid kesasi dia. Maka wari Tuhan Yesus ipridikan ngerana bapa. So pelengang ngerana bapa nusur kesasi dia bagi merpati. Jadi lid telu pribadi si beda. Anak nusur kesasi dia ngerana bapa. Janahna Tuhan Yesus sebelum ia isalibkan berngia itangkap. Bas Yohanes 10:4 nina, kupindo man bapangku penampat si deban. Yesus mindo man bapa penampat si deban kesaksi dia. Jadi na tertulianus nina labanci di batanda sada pribadi. Sebab nalit Yesus si mindo man bapa ipindona kesah si badia. Maka ajaran subordinasi ningkundai adi bagi Yesus enda pedibata. Enda ajaran paling bahaya. Jadi uga Yesus enda. Yesus enda dibata si itepa dibata. Situ nangku kontradiksi. Dibata itepa dibata. Nina dibata enda Yesus itepa dibata sope lenga dibata nepa kaipe itepana Yesus. Maka ia dibata minor. Endam ajaran Erastus Sirbahansa ipedarat ia iba sinode GBI. Si bahaya diri kena ka sinodena. Adi gundari makong kalikong kaipe derek. Bagi nai ajaran saksi Jehovah ilarang belang-belang doni. Tapi ternyata wari enda Indonesia pengo terima. Lihat ajasi manusia. Jadi si bahayana ibas ajaran Arianisme ndai, Arius ndai. Yesus enda pe dibata. Tapi dibata si itepa dibata bapa sebelum doni enda ijadikan, sebelum dibata nepa tepana lebe Yesus. Maka Yesus enda tinepa dibata si pertama si utama. Itepana ia dibata si Tuhan asangken bapa. Memang ia dibata, tapi Tuhan asa bapa. Enda me ku gelem anggo aku erkiniteken 2 tahun. Alu lada me sejahtera bas pusuhku, Yesus ndai Tuhan asa bapa. Ijenda me Tertulianus makin bahaya idahna. Makana ibas pergumulanna ia mesi pemena memunculkan istilah Trinity, endama Tritunggal, endama Trinitas. Wari enda ajaran-ajaran sila ertanggung jawab enda iserangna ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan karena dibatandai sada telu pribadi serangna istilah enda. Istilah Tritunggal lalit bahasa Alkitab. Maka Allah Tritunggal la Alkitabiah. Padahal selama telu abad mulai tertulian Agustinus Anastasius, taku oge catatanku ya. Mulai tertulian rencana Athanasius, Agustinus, kalakendar kumul bas ajaran dendai.
ibas istilah endandai. Bagepe bapak-bapak gereja selanjutnya seabad kelima. Jadi man bapak-bapak gereja istilah Tritunggal enda labo enda mempersulit. Enda ngenca jalan tengah nandungi duana konsep Alkitab. Keberadaan di batas sada, tapi telu pribadina. Enda ngenca istilah paling sederhana. Jadi Tritunggal labo enda melawan Alkitab. Tapi istilah Tritunggal enda menolong kita si terbatas enda mengerti. Tritunggal artinya telu pribadi ibas sada keberadaan di bata. Jana ibas bapak-bapak gereja keberadaan di bata ras telu pribadi enda ibeda kena. Bagenda. Adi telu pribadi di bata ras sada pribadi di bata enda kontradiksi. Tapi labo bagi si mengerti bapak gereja. Telu pribadina sada keberadaanna. Keberadaanna enda ndai. Enda medasarna Ulangan 6 ayat 4. Sada keberadaanna tapi telu pribadina. Lah kontradiksi. Enda kumis kuban ilustrasina, tapi ingat ya ilustrasi enda lah sempurna. Aku gel-gel lana bote ku pakai ilustrasi, tapi lakam kari tertolong adilah aku pakai ilustrasi. Bagenda. Aku manusia, payo. Ngerana aku, lid kata-kataku, payo. Lid kange kak ndu pertendinku. Lid. Aku manusia rekata-kata silit pertendinku. Aku kataku pertendinku. Pigange aku. Sada. Tapi lid aku, lid kata-kataku, lid pertendinku. Enda labo aku telu melang, tapi piga aku sada. Tapi banci beda kendu aku kata-kataku pertendinku amin nalape idahdu banci beda kendu me banci. Tapi kusungkun kam terpesirang dunge aku ras kataku ras pertendinku. Kampe bage kam katandu, tendindu, banci ibedakan, tapi lah terpesirang. Langsung ku katakan kaya nda kelemahanna. Kerina ilustrasi lit sada kelemahanna. Sila banci ikaper alu ilustrasi kaipe. Janahna enda mantrem kalang jadi masalah. Tapi bas pergumulan bapak gereja bagai pergumulan kusing gondeka ibas lah terkaper lah terjelaskan alu tuntas enda man bangku lah masalah malahan man bangku maba berkat engkai bas krina ilustrasi lid sada kelemahan apai pela banci mewakili ilustrasi sebabna ibas telu pribadi ndai, bapa sada pribadi. Di bata, bapa. Berarti bapa ndai di bata. Payo. Berdoakan Yesus di bata. Anak Allah. Berarti Yesus ndai pe di bata. Payo. Kesah di bata. Epe di bata. Payo. Jadi dibatasi sadandai telu pribadi, tiap pribadi enda sepenuhnya ia dibata.
Bapa sepenuhnya di Bapa, Anak sepenuhnya di Bapa, Roh Kudus sepenuhnya di Bapa. Kerana ilustrasi bagi aku nda manusia, lah baci katakan kata kunda manusia, malah baci. Tendi kunda malah baci katakan manusia, malah baci. Mesti tendi, enda mesti kataku. Endam kerana ilustrasi di Bapa ndai, sada keberadaan di Bapa. Tapi tiap pribadi pe ia enda, sada pribadi pe ia sepenuhnya di Bapa. Enda merbakhanca kai pe apa pe langasu mewakili ilustrasi menjelaskan Allah Tritunggal. Ras enterem jelma enda merbanca tolakna. Tapi aku kaisi pernah katakan kalpin. Enda merbahanca aku tersungkur ia adep-adepen di Bapa. Aku itaklukkan di Bapa. Maka ia dibatasi sejati. Engkai maka ia dibatasi sejati. Adi kerina terukurkan aku tuntas. Berarti beli dan otakku asa di batandai. Otomatis ialah mungkin di bata. Enda ku oge adilah ku silap bas institusio. Ku oge enda menjabapan pergumulanku. Sebab na adi tuntas kerina telan otak ta, otomatis enda lah di bata tapi hasil pikiran manusia. Apa yang kandu beli dan di bata asang kena otak ta? Sebab na di bata nda nepak otak ta. Beli dan ka otak asangkan otak-otak. Pernah pandu otak-otak? Aku Jakarta, Pak Rudi. Ayo makan otak-otak nih. Kai kinenteku. Ikan kepekan. Oh, otak-otak nina. Jadi di bata nda sinepa otak ta. Lah mungkin otak ta enda menguasai di bata. Adi bagi. Guna mendungi ajaran sesat enda, sada keberadaan di bata, sada pribadi di bata, telu pribadi di bata. Dungna telu di bata, litka ajaran subordinasi, Bapa si meganjangna, maka na Yesus, maka kesah si badia. Enda teluna, lah ajaran Alkitab. Sebabna, ibas kejadian, pasal sada ayat telu ayat 26, langsung misje, pribadi di batandai lah sada. Maka benar-benar di bata nepa langit rasdoni. Di bata je Elohim. Engkau sangat sindaku katakan enda jamak. Enda bela di bahasa karo. Tapi di sekolah kita lid single, lid jamak. Tapi bahasa Ibrani lid single, lid dual, lid jamak. Jadi pakena enda jama Elohim. Maka di bata nepalang rasdoni kata naja Elohim. Maka ayat telu maka berfirmanlah Allah. Sebelum maka berfirmanlah Allah. Ayat 2 kesah di bata roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka na paling sederhana ilustrasi Allah Tritunggal di bata Bapa ngerana yang dandarat kata-kata ndai guna mengucapkan praten Bapa sing ngerana janah reh kesah si badia menggenapkan praten Bapa sing ngerana arah katana ijenda me Allah Tritunggal ndai Bapa firman roh Bapa ndai, di bata Bapa, di bata firman ndai, enda menjadi daging, enda Yesus Kristus, ras kesah si badianda, si menggenapkan, praten Bapa sing rana arah katana igenapkan kesah si badia. Makana pasal sada ayat 26, marilah si JP jama, si jadikan manusia, si sentudu ras tempas ta PJ sama.
Jadi langsung pustaka labo tunggal tang nana. Dalam ayat 4 dibatasi jamak ndai. Ibu tanda kenal lebih sada keberadaan. Engkai makalah langsung krina petanda kena. Enda bagenda. Dibata pendidik paling hebat. Maka dibata mendidik manusia alu garis besarnya lebih. Adina pernahkah menggambar batang pokat? Kadena lebih gambar ndu. Gambar ndu lebih bungana, serbukna, lebih gambar ndu melang. Jadi si petanam belang lebih mah si galangna. Endam cara dibata. Enda pelika istilah si labaci laku katakan. Dibata petandakan dirina progresif enda uga bagi kam ketutur kam janari malah bo katakan do ibas kam sitandan kam pigange baju undu ijade baju mandu kainge kak dun tabah malah bagi kam si tandan masih umum lebih mah ijanari kam kai mergandu sebab ne umum maka kari rehlumatna dibata selama 1500 tahun enda teguh kena dibata anda sada ngatakan casi debanala dibata. Tapi kenca isuratkan Musa 1500 tahun opelenga Masehi tahun 800 Nabi Yesaya pasal 6 ayat 4 maka nina je rende malaikat alu 6 sayapna 2 sayapna nutup ayona 2 sayapna nutup nahena alu 2 sayapna narik kabang iya janahna rende malaikat de nina badia 3 kali badia Tuhan si mada kuasa badia ka. Jadi anjar ipetandakan di bahata dirina ndai badia telu pribadi. Enda mekam rasaku bertumbuh keleng atendu mandi batandai musti bertumbuh itandai indu iya uga iya petandakan dirina sada lebih keberadaanna maka petandakanna litelu pribadina enda nina tertulian laban cilang lit istilah makana lit istilah Tritunggal 3 pribadi Allah Bapa Anak Roh Kudus 1 keberadaan Allah enda labo kontradiksi si kontradiksi 3 pribadi tetap sada pribadi enda kontradiksi entah 3 keberadaan tetap sada keberadaan enda ngorubati kontradiksi tapi enda lang keberadaan sada pribadina telu pribadi si telu enda sepenuhna dibata Bapa sepenuhna dibata Anak sepenuhna dibata kesasi badia sepenuhna dibata Bapa labo anak labo kesasi badia labo Bapa kesasi badia ndai kesasi badia Bapa ndai Bapa anak ndak anak maka Bapa li pratenna anak belit kesasi badia belit Bapa lit pikirna anak belit kesasi badia belit Bapa lit emosina anak belit kesasi badia belit enda mengajaran Alkitab ugaban enda musti jumpa istilah Tritunggal. Jadi serangan kala enda labo saja kuturikan pengertian kebenaran man bandu. Tapi enda
ku babai kam, gelah beluh kakam, nurikan zaman kala si deban. Maka mesti ibas kam nurikan enda memang sada di bata. Tapi lihat ka bapa anak kesasi badia. Enda me si idungi bapa-bapa gereja. Uga kineni na kala. Lakak masuk akal kueni na. Tandana ya di bata ningan. Adikrina masuk akal ta. Malah mungkin ya di bata. Aku pe pusing kuakap ni na. Memang aku pe ngatakan jam pusing kuakap ningan kah. Lakar ya kiam ni dulang. Bukti na kam lo kiam. Engkai lit kesah si badia. Tapi pernah aku ikut seminar misi. Ia kalak Kanada, ia orang Mennonite kalak GKMI bagilah di Indonesia. Ia misionaris ku Turki, tahdu Turki negara Islam. Tapi kusah ya misionaris sehya betua pensiun. Makana tulisna sada buku Allah di antara agama-agama. Ikut kami seminar nandai kok agak sangat sinda Medan 2 wari. Enda John mungkin sangat sinda 3 bulan dengar lah. Tah nggogiali setahun. Ku ingat motor tasi pertama sada minggu dengang tukur. Sangat sindai berseminar ndai turi kena. Uga nurikan Injil mankala Islam. Renina ibas Islam lid Allah, lid kalimatullah, lid ruh Allah. Allah lid kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah, lid ruh Allah, roh Allah. Mirip ras ajaran Alkitab mah. Mirip kan duntah lang tangguh ka lana je kurnu. Kai mirip na ya. Iya li ruh Allah ni. Iba sajar kenah ndai. Kuperdatekan. Enda ban nginjili kala Islam uga atiku. Makana bas Islam sendiri dibatan jadikan sinasalit arah kalimatna, katana arah kalimatullah. Lit karu Allah. Makana ku praktekkan ku pakein endang injili kala Islam. Si Islam na laka Islam si pongor-pongor ya. Adi Islam pongor-pongor lo terinjili. Murahan nginjili kala Islam si pentar. Kayak maka bagian indo aku haji kiai pernah ku injili nusur mulih ya naik haji nari. Jumpa bandara. Tak gua sangat sida baji sada bus. Ya merincu kina aku nginjili sesi gedang janggut na bagi sarban bagi. Merincu kalau aku. Standarlah kami terus terang katakan aku kalak Batak karo. Aku penginjil. Membaca kita cerita. Karena pandangan tak ibas agama. Agama aku, agama dengan senang hati Nina. Adina kalak si kiai, ia terbuka. Ngeranai. Jadi kusungkun keselamatan man bandukai amal ibadah ibandingkan ras kejahatan apa isimbuena situhuna iya engko delisna bana bas kalimatna engkai maka delisna bana ni Indo ni sungkun saja kama pai ngebuen si makulindun tas si jahat ndu lengalit ku bagi sehwari enda ulin si buen si mahuli ku ban
Jawabna hampir kerinana. Insya Allah mangom tahun 2000. Berarti ngom ngaku bas pusuhna buen si jahat. Baci kuturikan karena keselamatan basaku ningku. Biasanya alu singkat ku ceritakan keselamatan perampok si pagukan kayu persilang. Adilit sada jama sempat jahandama kusuankan bas pusuhna kasih karunia lias ate. Ia perampok, pembunuh, tapi banci aku surga. Enda mo Injil sinelamat kenca ise Yesus juru selamat man banalah masalah. Tapi are masa adi banci ia nelamatkan isikin iya. Jema ku ceritakan di bata nepadoni arah katana. Jadi di bata nepadoni arah katana, arah kalimatna. Terpesirang kamdu kata di bata kalimatullah dengan Allah. Lang nina, krina ngatakan salang. La terpesirang Allah dengan kalimat Allah. Adi bagi malik kanga bas Quran du ruh Allah lin terpesirang kangka du ruh Allah ras Allah lang gundarilit penungkunan adi Allah la terpesirang ras kalimatullah kalimat Allah banci ngesi katakan kalimat Allah dai erkuasa bagi Allah erkuasa jawab na banci cerita aku mis mujizat si ban Yesus makana Yesus si ban mujizat dai enda mo bas ajaran Alkitab kalimatullah ndundai elana ya direkiam Yesus ningen layas setuju. Tapi lanai kabar tolakna maka kalimatullah ndak berkuasa. Buktina ya kalimatullah ndak berkuasa bagi Allah. Maka Yesus kaisi bahanna kaisi ban dibata, kaisi ban Allah. Maka berkuasa ia nelamatkan perampok. Biasana jenda ngolati hakapna. Lawanna la aku ngit berdebat Yesus anak Allah. Sebab nakai bas iya Yesus anak Allah bagi kata riji Isre bidanna ise nandena enda situ huna ngo penghinaan. Tapi laku katakan anak Allah, si ku katakan Allah ras kalimatna la terpesirang Allah erkuasa bagaimana kalimatna erkuasa endam si jadi firman bas iya pe Yesus liderban mujizat ajaran endam ilustrasi petandakan Allah Tritunggal man bantapi jadi Tritunggal ndai telu pribadi di bata Bapa di bata katana di bata kesahna di bata labo telu di bata sada keberadaan di bata telu pribadina jana tiap pribadi enda di bata sepenuhnya di bata Bapa di bata, anak di bata, kesah sibadia di bata. Bapa labo anak, anak labo bapa. Bapa labo kesah sibadia labo bapa. Bagepe, anak labo kesah sibadia pe labo anak. Kai buktina, sanga Yesus ipridikan.
nusur kesasi badia ngerana Bapa. Kai buktina sanganina Tuhan Yesus. Kupindo man Bapa penampat si deban. Jadi ajaran Sabelius lah bagi Bapak enda berubah jadi anak, pribadi Bapak ka jadi pribadi anak ka jadi pribadi kesasi badia. Ibana ilustrasina es jadi batu es, panaskan jadi uap. Es ada si berubah-ubah badaka ilustrasina, di rumah daya Bapak nyetir ia jadi supir, sebas kantor pegawai. Piga kini. Masa ada. Enda me wanes wari enda istilahna. Barenda Sabelius si isuratkan Arius. Ijenda memuncul ajaran Origen. Origen enda ndai lebih tegas kata kena Yesus enda ciptaan. Makana ajaran Arius turun ku Origen emo iadopsi Saksi Jehovah, Mormon, Islam. Si bahaya wari enda nggo iadopsi gereja. Makalit gundari peperangan nih bas gereja Tuhan, doktrin Tritunggal. Tapi enda man bangku kabar sukacita. Engkai maka kabar sukacita nindu. Sebab bahasa sejarah gereja ijalit peperangan secara doktrin, ijeme kala Kristen bekerja keras makin pentar, ijeme keleng natena Tuhan, ijeme terjadi misi. Tapi laba cilang ijeme melala martir mati. Wari enda terjadi bas gereja Tuhan. Engkai maka enda bahaya. Enda intina isi pusuh Tuhan. Intina di bata nempadoni. Intina di bata merepustaka. Intina di bata nelamatkan manusia. Mekini di batan Tuhan Yesus. Teluna ajaran endandai, sada keberadaan di bata, sada pribadi di bata. Enda di balik ne setan gelah ula akui Yesus di bata. Kaika masalahna telu di bata. Enda langsung krina kala menolak lah mungkin telu di bata. Sada nina di bata udan. Sada nina di bata las. Emang go rubati di bata lain. Maka ampe lengah kama miskan dulati megisema. Lo dalih memang enda perlu energi. Persiapkan sampai perlu energi. Tapi ajaran si telu enda tritese enda pe otomatis kari mesti sipulahi anak kesasi badialah di bata. Sebab nanggo kontradiksi bas pusuh manusia. Bagi pe ajaran Sabelius, Origen, Arius ni kundai mesti iturunkan Yesus. Siakui mo ia di bata tapi di bata Tuhan Bapa. Jadi kerinana ajaran sesat guna menjatuhkan keilahian Yesus Kristus. Maka perlu dipertahankan ajaran Tritunggal uga pustaka Nurat Kensa. Adi bagai lip pribadi Bapa anak kesasi badia. Beda Tuhan Yesus pridikan reh kesasi badia ngerana Bapa.
Tuhan Yesus mindo man Bapa gelak iberikan kesaksi badia. Enda baci bedakan. Banci dagi terpesirang. Aku sunggun kakam. Bapa ras anak. Lang, bueka ayatna Bapa ras aku sadakap. Sidungi enda sinin ayat-ayatna. Enda ku jelaskan lebih man bandu. Maka si oge ayatna sebabna perlu konsentrasi si tinggi. Ibas padan sindekah telu pribadi di bata. Eme kejadian pasal sada ayat telu ayat 26. Enda telu pribadi di bata. Tapi tetap sada keberadaanna enda kejadian ulangan pasal 6 ayat 4. Kari ku kirim ku geruk. Jadi enda karena telu pribadina rasada keberadaanna. Tapi padan simbaru ijaka sada dibatandai. Sada Korinti pasal 8 ayat 6. Nina Paulus tapi man banta sada ngan sa dibata. Ema bapanta. Iba sianari makrina sinasalit jana kempa ia me perlawasta. Jana sada ngan sa Tuhan ema Yesus Kristus. Ara ia makrina sinasali ijadikan dengan ara ia kita ngeluh. Jadi sada di bata, tapi lid pribadi si dewan. Hadi nina Tuhan Yesus, Bapa rasaku sada kap ingat dukang za tersurat. Uwe, Yohanes 10 ayat 30. Jadi padan sindeka isuratkan pustaka lid sada di bata bas keberadaanna telu pribadina. Padan simbaru pe sada nganca di bata. Sada Timotius pasal 2 ayat 5. Maka sada nganca di bata sadaka perantaraana. Canahna si telu pribadi enda tetap sada di bata. Nina Tuhan Yesus jadikan krina bangsa muridku. Matius 20 ayat 10 siwa. Canah pridikanlah ia ibas gelar Bapa anak kesah si badia. Memang enda dah dengar bas kita dung. Tapi sebelum si tutup kusungkun kam alu dua telu penungkunan entah na lid pengertindu itambahkan Tuhan. Piga ge di batandai situ huna. Pribadina piga. Ise saja pribadi nandai. Di bata Bapa anak kesah si badia. Ajaran Alkitab kak ndue entah ibahan-bahani saja. Ajaran Alkitab. Pernah ngelit begindu ajaran enda basagama si deban. Lang. Payong akak ndu ajaran pustaka enda si benar. Payo. Adi bagi di luar ajaran pustaka lit ngekak ndu ajaran di bata si deban. Lang, engkai ban ulangan 6 ayat 4. Sisa dayangan sa di bata si debanna la di bata. Makana kesimpulanna lalit di bata selain di bata si ipetandakan pustaka si badia masadangan saja di bata ibas pribadi Bapa pribadi anak pribadi kesah si badia cana di batandai kekelengan kam. Sada Yohanes pasal 4 ayat 8 ras ayat 96. Allah itu kasih. Makana arkiteken di batanda kasih. Lah mungkin ia sada pribadi. Sebab na ope ia mencipta kasih nanda kujabrena. Adi mandirina la kasih egois.
kasih dalit objek si ikasihi. Maka lah mungkin dibatas sada pribadi. Tapi Alkitab stop bas telu pribadi. Maka kamras aku si paling ibutuh kendo sada keleng dibata. Canah keleng dibata enda lit bandirina kekelengan. Adi dirina kekelengan musti lit pribadi siman kelengena sebelum ia mencipta. Canah ban ia kekelengan. Dem alu kekelengan musti lit si korban kena. Adi ia sada pribadi lalit korban. Tapi ban ia lah sada pribadi lit pribadi anak si korban kena. Jadi persembahan gancihkan kita. Tapi endalah banci siang kai. Maka lit pribadi kesah si badia. Sinampati kita. Nandai bapa arah keleng Athena bas anakna. Maka ajaran Allah Tritunggal paling masuk akal. Amin nape lakri akal. Melampaui akal. Asa grina ajaran sideban. Sada keberadaan di bata, sada pribadi di bata lah mungkin. Maka lebih mungkin. Telu pribadi di bata, sada keberadaan. Endama pembukaan